Man, we got another Demon Slayer Chainsaw Man video. I'm bugging. I definitely just clicked Chainsaw Man. I haven't done a video in a minute. Like I've been slacking, but we got 2 episodes stacked up. I might do this back to back just cause I haven't posted. Like put episode 5 and 6, but we gonna see. But they gonna come out real quick. Oh, verify my email. That's crazy. That's fed. All right, we gonna get into this video. Straight reactions, and we're gonna be uploading that God of War gameplay too. If y'all want to tune into that, it don't really matter. But if y'all want to tune into that, tune into that. Oh yeah, he's about to grab it. Oh yeah, he about to get played. Subtitles this one. Alright. Yeah. The what? Bro, what's going on? これは胸パッドじゃな。つけると胸が大きくなる不思議アイテムじゃ。さあ、Oh あ my. と二もみじゃ。What is this? This is hentai, bro. It's hentai on Crunchyroll. はい、あと一もみ。はい、終わり。終わりさ。どうじゃ、あんばいよかったじゃろ。 Horny now. こんなもん Bro, you can't. You're being greedy. What do you mean that's it, bro? Just be patient, my boy. Be patient. You gonna get what you. Come on, bro. Be patient. You gonna get what's coming to you, like. But nah, word. That's his first time. He saw his nut and he said that's it. I be rethinking life. Dang, Denji. Dang. Taking that out, my boy. That theme song is so fire, bro. Yo, their theme song is hard. Mappa. And whoever wrote the song, obviously. 今日ならよこせ。お前今日はどこに悪魔を殺しに行くんじゃ。 He rethinking life. おーい。チョップ。 You can't function, bro. Oh my gosh. 書 Denji. 類ばっかり。俺はずっと追いかけていたもんをやっと掴んだんです。でもいざ掴んでみるとそんなもんは What you expected? 俺が About 思っ you. ていたより大したことなくて、 Listen も to しか him. したらこれから俺がまた何か違うもんを追いかけて掴んだ時も追いかけてた頃の方が幸せだったって思うんじゃねえのかって。 Journey always bigger than the prize, for real. 初めて胸を揉んでみたら大したことなかったって話です。 Yo, bro. デンジ君、エッチなことはね、相手のことを理解すればするほど気持ちよくなれると私は思うんだ。 He's not even trying to get. Yo, this is crazy. Oh 相 my 手の god. 心を理解するのは難しいことだから。最初は手をじっくり観察してみて。指の長さはどれくらい？手のひらは冷たい？ Yo, why is it getting like mad sexual? 指を噛まれたことはある？かま覚えて。デンジ君の目が見えなくなっても Yo, bro. 私 She a の噛む freak. 力で私だってわかるくらいに。覚えて。覚え What is this, bro? She a super freak. She a super freak. Oh my god. た She
She gonna sit on it? はい。どうしてほしいの？銃の悪魔。 She seduced his 13年 life. 前、米国に出現して I want her. I'm 今 not. もどこに How am I supposed to pay attention to the show? How am I supposed to pay attention to the show? I want her, bro. I want her. Like, we're moving to Japan. We're going to Shibuya, bro. I don't care. We're going to Shibuya. I'm getting a ticket right now. We're going to Shibuya. ているとっても強い悪魔。私ね、デンジ君なら殺せると思うんだ。君は他のデビルハンターの誰よりも殺せたら、私が君の願い事何でも一つ叶えてあげる。デンジ君が銃の悪魔を殺すとつ叶えてあげる。デンジ君が銃の悪魔を殺したら、マキマさんが願い事何でも一つ叶えてあげるっつうことですか？何でもって、例えば何でもだよ、デンジ君。すげえ。I'm doing the wrong job. そんなことあってもいいくらい強くて悪い悪魔なの。メディアも活発にニュースを取り上げ、銃が前よりも怖がられるようになったあたりかな。アメリカで銃を使った大きなテロが起こったの。その日に銃の悪魔が現れた。太陽の具合が良くないんだ。一人でできる遊びをしなさい。 That'd be father. そんなのいつもだろ。太陽が元気な時なんてないじゃん。お兄ちゃんなんだから我慢して一人で遊び Hell, なさい。 parents, bro. What you mean be good and play by yourself? 僕、お兄ちゃんと That's what 遊 I'm びたい。 talking about. You're my little bro. Appreciate you. Jesus Christ, he came and just like saved him. Yo, ついてくんなよ。 yeah, this family sucks. Oh my gosh. 俺は一人で遊べるんだ。バカ、やめろって言ってるだろ。Baka, baka. だいたい5分弱で120万人を殺した後、銃の悪魔は今日まで姿を消している。 Oh 厳罰化、 my 事件、 gosh. 災害などの報道が規制されるようになった。大丈夫いでしょ。力を Yo, な this す is so Jujutsu Kaisen. 銃の悪魔 They ripped it は off. とってもある程度の大きさになれば元の体の場所に戻ろうとするみたい。だか Oh, ら that's この like 肉片をもっと大きくすれば that's like 銃の pain 悪魔にたどり着く。 with the chakra rods. 見つけました。 The chakra receivers. Like the same thing Naruto did. やっぱり銃野郎の肉片食べてたか。食べたのか食べさせたのか。どっちでもやることは同じです。悪魔は全部殺す。その先に奴がいる。 Why did he kill his family like that, bro? They このホテ six ル内 deep. のど He's こかに like 住 that. んでいる。それもこれはただの悪魔じゃない。銃の肉片を食べた悪魔がいる。銃の悪魔本人がいるんじゃねえの？肉片が大きいほど強く引き寄せられる。この程度じゃ違う。は？ Hmm? 何の得もねえのに人間は誰がてめえに敬語使うんだよ。 He dissing. Oh, 早川 he 先 treats 輩 them like little kids. これから一緒に悪魔と戦う仲間としてそいつらに背中任せて大丈夫なんですか？片方は魔人でもう片方はチンピラ。自分は信用できません。こいつらの背中は任せない。私がほっぺにキスしてあげまーす。 Yo, they just selling their bodies, bro. Like, そんなことはやめてください。結婚前の乙女がそんなみだらな。ご褒美あった方がやる気出るでしょ。 oh my god. 大丈夫。やる気はあっから。おろ。俺は初めての銃は誰にするか決めてんだ。はあ。 Shikamaru アキ Preds. 君の前でそれを言うか。それに Oh, 俺は Aki. 大切なことを教わっ Aki. た。 Aki. エ Aki. ッチなことは理解し合った人間同士でするから気持ちがいいんだ。
名前も知らねえあんたの唇には興味ないね。へえ。 He's talking to a lot of y'all that be having sex and don't be kissing. デンジ君が悪魔を倒したらベロ入れたキスしてあげる。おい He's him. 単独コーナー危険だ He's him. 男の子 He's から him. それをどうぞのチンピラに唇を奪われるくらいならほっぺのキスは俺がもらう Bro, stop cock blocking. Why are you pressed? She choose who she choose. れると思う。こいつは強いなと思ったやつもそうでないやつも1年あれば Sheesh. 死ぬか民間に行きます。答えになってないな。アキ君は死なないでね。 He said a year. That's not a long time, bro. Or they retired. That's crazy. 俺は秋よろしく。 I thought that was a gun double, bro. I'm tweaking. It looked like he looked like him. Or my, 君を使えるの。 he looked like the gun double. That'd be crazy if he was. も私のバディ、君で6人目。全員 Sheesh. 死んでるの。 You bad ア luck. キ君は死なないでね。 They gonna kill Shikamaru. No. お前が Shikamaru's gonna die. 本当に信用。捕まえた。浮いた。悪魔め、わしにビビって浮きよったわ。違う違う、私の力。なんじゃ？私は幽霊の悪魔と契約してるの。私の右目を食べさせた代わりにゴーストの右手を使えるってわけ。私のゴースト、透明で力持ち She a で便利 Jedi, でしょ。 basically. Okay. 強い反応はなし。こいつじゃないですね。じゃあわしがこいつを殺すと言ったらどうする？来るぞ。 Oh my gosh. She's OP. Oh, you can't even see if you're not here. Yeah, that's top. もう少し静かに。俺たち今8階から9階へ行く階段を上りましたよね。あ、ここも8階ですよ。 Domain. 決めた。ステーキにして食ってやるわ。ステーキ。俺ステーキ食ってみて。新井くん、今階段降りていったよね。 They stuck. Oh, shoot. Cliffhanger? I ain't gonna cap. Ooh. They don't show like a next time end credits? Nah, they don't. Alright, we're gonna do a quick recap. Alright, quick recap. That episode was live, bro. Denji, I'm about to go right into the next episode. I'm gonna upload it as 2 different episodes, but it's gonna be recorded at the same time. So yeah, if you I don't know, we're gonna see when we're gonna upload this. Bro, Denji is definitely horny. I ain't gonna lie, I don't blame you, bro. I'm folding too, Denji. I understand, bro. I'm folding, bro. That was crazy. Like I need that. I need that. My nigga? Nah, but that was his motivation is like, can you blame him? Who would blame you, bro? I don't blame you. Get yours. But I don't know. The ending part is about to be live. I'm about to read the manga, bro. I don't even want to watch the anime. I'm about to read the manga. Like, that's how I'm feeling. But I don't want to get spoiled, so we gonna see. I don't know. We gonna go. I'm about to end this. I don't even have a recap. We're gonna do a whole recap for the next episode. So when the next episode come out, watch that recap about what I gotta say about everything since we're watching 2 in 1. And we're gonna get right into the next episode right now. So
Should I end this video? Yeah, I'm end it.